आज सुबह हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। जी हाँ, मैं बताता चलूँ कि हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लगातार बारिश की वजह से एक दरख्त गिर जाती है, जहाँ पे 3 लोग थे। सूत्रों के मुताबिक बतलाया जा रहा है कि 2 नाइट गार्ड थे और एक सफाई कर्मचारी थे। नाइट गार्ड ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने की इंतज़ार में बैठे हुए थे। बारिश हो रही थी, इसी दौरान दरख्त इनके ऊपर गिर जाती है। इसकी सूचना पाते ही हावड़ा पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और इन तीनों को उठाकर हावड़ा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टरों द्वारा 2 को मृत घोषित कर दी जाती है, 1 को ट्रीटमेंट के बाद छोड़ दी जाती है। इसकी सूचना पाते ही कॉरपोरेशन के आला अधिकारी मौका वारदात पर पहुँचते हैं और आश्वासन देते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो उनके घर वालों की मदद की जाएगी और सरकार के द्वारा जो भी उसे जल्द से जल्द दिलाया जाएगा। आइए इस पूरी घटना को वहाँ पे चश्मदीद जो थे उनका क्या कहना है सुनते हैं। এটা গাছটা আস্তে আস্তে বহুদিন ধরেই মানে আস্তে আস্তে হেলতে শুরু করেছিল। গাছের ভিতরটা পোকা লেগে গেছিলো। এদের কোনো মানে অফিস কর্তৃপক্ষের কোনো ছিল না। আপনারা জানিয়েছিলেন? আমি অনেকবার বলেছি, আমি প্রতিটা স্টাফকেও বলেছি যে গাছটা হেলে গেছে, ওই দিকে আর কেউ যাক না, এই দিকটা বস। কিন্তু আজকে দেখলাম এই অবস্থা। আমি খবর পেয়ে আমি ছুটে আসছি বাড়ি থেকে। আমি রিটায়ারমেন্ট। হ্যাঁ, যদি দিনের বেলা হলে তো অনেক লোক আহত হতো এবং মরতো। হ্যাঁ, এটা কোনো না কোনো গাফিলতি তো নিশ্চয়ই আছে। আমাদের কাছে ফোন আসে যে কর্পোরেশনের ভেতরে একটা গাছ পড়ে যায়, একটা সিকিউরিটি গার্ড আর একটা হেলথে উমেশ মাহাতো বলে ছেলে আমাদের কাজ করত, 2 জন হেভিলি ইনজোর্ড। কিছুক্ষণ পরে খবর পাওয়া যায় মারা যায়। আর একটা আরও সিকিউরিটি যার পায়ে লাগে, তাকে হাওড়া হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার চিকিৎসা চলছে। একটা বড় ঘটনা, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কিন্তু সিকিউরিটিরা তো বলছে এতে গাফলতি আছে। আমরা অনেক দিন দেখুন, সবুজ গাছ চোখের সামনে, বাকি কে কি বলছে তাতে কিছু আসে